Okay, selamat sejahtera. Hai. Okay. So macam yang boleh saya sebut adik-adik sekalian ataupun macam mana? Boleh. Okay. Kalau saya tiba-tiba cakap korang ke you guys, jadi it's okay. Just make us like a friend. Okay? Jangan rasa yang saya lebih tinggi daripada kalian ataupun macam mana. Jadi sesini kita santai-santai je. Jangan rasa macam stres ataupun rasa macam dengan ceramah lagi sekali macam cikgu kaunselor di sekolah dah cakap ceramah, saya pun nak cakap ceramah. Saya tak nak macam tu. Jadi saya nak kita ada interaksi, okey? Bukan saya seorang yang bercakap tapi kalian, adik-adik semua pun akan bercakap. Okey, alright? Okey, jadi ni latar belakang saya lah. Macam yang Cikgu Hilmun dah cakap, dia dah bagi tahu semua tu. So saya rasa tak perlulah untuk kita cakap. Okey. Okey, jadi saya difahamkan bahawa kalian, adik-adik semua tadi baru habis ambil exam kan? Okey, jadi mesti korang ada perasaan tertentu kan? Okey, saya nak tanya apa perasaan kalian pada hari ini? Penat. Okey, lepas tu apa? Stres. Ya, stres. Exam kan? Okey, apa lagi? Penat. Banyak exam. Tak nak exam. Tak nak exam. Nak balik. Okey. Esok pun ada exam lagi ke? Oh. Okay. Sebab saya ni kadang-kadang lupa tarikh bila dah waktu. Sebab sekarang ni untuk pengetahuan kalian sekarang ialah waktu exam lah. Saya pun exam, saya pun waktu yang kena buat assignment di uni. So kadang-kadang tarikh tu pun, hari pun saya lupa. Okay, so saya alright. Okay, jadi mungkin kalian mengalami banyak perasaan. Okay, macam yang kata perasaan perasaan stres, okay? Perasaan, banyaklah perasaan. Okay, mungkin ada yang perasaan marah, okay? Ada yang rasa nak balik, okay? Ataupun ada yang rasa, okay, dekat sini tak ada siapa ke yang rasa macam bertenaga ke dekat sini? Okay, sebab tu kita buat sesi ni lah. Okay, mungkin apa yang saya share ni mungkin dia dapat membantu, mungkin tak membantu. Tapi dia bergantung kepada awak sendiri lah. Okay, so saya hanya boleh share apa yang saya rasa boleh share. Dan saya akan share motivasi inspiration lah yang berdasarkan kehidupan saya lah. Okay. Jadi sebelum tu kita tahulah yang sekarang kan semua pelajar, pelajar di sekolah menengah, pelajar di universiti, semua menghadapi cabaran semasa musim pandemik ni. Tiada siapa pun yang jangka yang COVID-19 akan datang. Datang pada tahun bila dia start? Ya 2019 tapi dia masuk ke Malaysia ya 2020. So masa tu korang ialah form 4. Form 4. So another batch lah. Right. Jadi maybe saya akan share, sebelum saya share saya punya cerita, saya akan share sedikitlah tips belajar saat akhir. Saya difahamkan adik-adik semua akan exam bulan 3 kan? Minggu awal bulan 3 kan? Jadi kita akan sedikitlah tips ni, mungkin dia membantu kalian dan juga saya pun praktiskanlah berdasarkan pengalaman saya. Dan sebenarnya di luar sana ada banyak je tips-tips tu, tapi itu bergantung kepada kalian adakah itu dia okey tak, berkesan tak untuk kalian. So saya akan share sedikit. Saya tidak akan share lama lah sebab saya rasa saya sampai pukul 11. 11.45. Jadi nanti kita pun akan ada sesi soal jawab. Jadi kita nak banyakkan masa sesi soal jawab lah. Jadi tips ni ialah persediaan sebelum belajar lah. Yang rasanya semua dah tahulah, sebelum belajar tu kita kena rancang jadual apa subjek yang ingin belajar. Dapatkan tidur yang cukup. Nak tanya, dekat sini ada yang tak cukup tidur? Kenapa tak cukup tidur?
Okay. Apa dia? Cakap. Keluarkan. Ada yang cukup tidur. Ada yang cukup tidur. Kita tukar soalan terbalikkan soalan Ada. Okay. Okay, bagi mereka yang tak cukup tidur, okay, rasa-rasa selalu korang tidur berapa jam? 4 jam. Wah, rasa macam budak universiti dah. Dulu masa saya SPM taklah sampai 4-5 jam. Okay, nanti saya share kenapa saya kena pastikan diri saya dapat tidur yang cukup. Okay. So, sebelum tu saya akan share lah kena dapatkan tidur yang cukup at least 8 jam lah. Paling sikit ialah 6 jam. Okay. Ya, nanti saya share kenapa. Okay, cari mood lah. Okay, cari mood tu sama ada adik-adik semua lebih suka belajar pagi ke belajar malam. So nak tanya siapa yang suka belajar pagi? Oh, pagi tu macam pukul berapa? 4 ke 5? 4:30. Wah, bagus. Saya tak boleh. Saya tengah tidur masa tu. Oh, kalau yang lain malam? Oh, ada yang petang. Okay. Wow, alright. Okay, jadi setiap kita ni berbeza. Setiap kita ni unik. Ada orang boleh fokus pada waktu pagi, ada yang boleh malam. Jadi kalian, okay, adik-adik semua carilah waktu yang sesuai untuk kalian betul-betul boleh fokus. So macam saya fokus waktu malam. Pagi tu saya tidur. Right. Okay, elakkan gangguan. Okay, macam gangguan tu, okay, macam yang kita tahu, telefon lah, teknologi. Dan juga konflik. Okay, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut apa tu konflik lah. Okay, yang tu ialah persediaan sebelum belajar. Okay, persediaan tempat belajar. Okay, tempat belajar pun sangat penting. Kalau tempat kita tak kondusif, okay, kalau tak selesa, kita tak boleh nak fokus. Okay, jadi pastikan tempat tu sesuai dan selesa. Okay, nombor 2 ialah study group ataupun individual lah. Okay, rasa-rasa, okay, saya nak tanya lah dekat sini siapa yang suka belajar sendiri? Angkat tangan. Okay. Okay, yang selebihnya study group. Okay, maybe saya boleh tanya, okay, kenapa anda suka study individual? Boleh maybe seorang ke cerita? Lagi fokus. Ya, lagi fokus. Okay, selain tu? Tak suka tunggu kawan lama sangat. Tak suka tunggu kawan lama sangat. Okay, ada lagi? Okay, boleh cakap je, lontar je. Semak. Okay, semak. Alright. Okay. Jadi itu maybe sebab awal lah untuk study individual. Okay, untuk pengetahuan kalian, saya pun suka individual lah, bukan study group. Sebab apa yang dikatakan oleh rakan-rakan kalian tu pun, itu pendapat saya. Okay, maybe yang study group. Okay, maybe boleh cakap kenapa kalian adik-adik semua suka study group? Tak tahu. Motivation. Oh, macam boleh jana motivation dari kawan. Alright, betul? Okay, betul. Kalau kawan belajar, kita pun belajar. Itu pun ada kebaikan dia. Ya. Ada lagi? Kawan-kawan kelakar. Kawan-kawan kelakar. Okay, ya. Okay, itulah. Itu contoh dia. Okay, jadi tak ada salah. Study individual ke, study group ke, tak ada salah. Okay, tapi anda memilih, adik-adik memilih mana satu yang rasa lebih sesuai. Okay, rasa individual lebih fokus ke ataupun group. Okay, nanti saya akan share tips yang kena waktu terakhir ni. Adakah lebih baik study group ataupun individual? Nanti saya share lah. Okay, jauh dari gangguan music background lah. Okay, music background, dekat sini ada orang guna bila buat kerja, study, ada dengar lagu ke? Ada. Okay, bila anda dengar lagu, kalian dengar lagu yang ada bunyi orang bercakap ke ataupun latar belakang je? Okay. Music background ni, dia ada trik dia lah. Okay, kalau boleh, okay, saya tak sarankan lah kalau anda dengar lagu music yang tiba-tiba ada Blackpink in your area dan masa buat baca bahasa Melayu sejarah, lepas tu lagu tu keluar. Sebab dia akan menyebabkan kita lari daripada fokus, terutama subjek-subjek yang melibatkan kita perlu baca. Macam BM, sejarah, sains. Sebabnya kita tak boleh fokus dalam banyak benda. So kebanyakan masa apa yang kita buat bila lagu tu berbunyi? Kita pun nyanyi. Yeah.
Jadi lebih baik kita guna lagu yang background lah, yang latar belakang saja, okey? Dan kalau anda nak dengar lagu yang berbunyi, saya rasa matematik lah. Macam saya, kalau saya mood saya low, nak buat matematik at math, saya buka lagu yang berbunyi. Sebab matematik tu lebih mengira, kita tak membaca pun. Jadi kalau nak pilih music tu, kena pilih yang sesuai lah. Okay, teknik belajar. Okay, teknik belajar pun saya akan share a bit. Okay, jadi sekarang ialah waktu terakhir kan. Okay, jadi kita dekat sini nak tanya siapa yang ada buat flashcard ataupun nota kecil. Ada. So kalian guna nota apa? Nota besar buku atau buku teks? Kerujukan yang banyak tulis tu. Okay. Okay, jadi it's okay. Okay, kalau waktu terakhir ni, kalau kalian jenis yang buat nota, ada jenis yang buat nota ke di sini? Tak ada masa. Tak ada masa. Okay, tak apa. Tak ada masa, it's okay. Bila kita kata pasal flashcard, kita tak cakap bila kita baca buku teks tu, kita tak cakap yang kita baca tu kita semua kita tulis balik. Tak. Okay, contohnya sejarah kan. Flashcard ni penting untuk subjek macam sejarah dan sains. Okay, contoh anda buat nota flashcard tu kecil, boleh potong lah. Okay. Jadi contohkan kalian kata sebab silibus saya lain, jadi silibus kalian pun lain. Contohnya kita, bila anda baca satu paragraf karangan tu, mesti ada point dia kan yang penting. Bila ada point yang penting, anda just tulis point tu pada kertas kecil flashcard untuk remind diri. Maksudnya anda dah faham satu paragraf tu, tapi bila nak exam, kita takkanlah nak baca lagi sekali the one full paragraph again. Itu buang masa. So kita baca balik yang kita dah tulis nota kecil tu. Contoh kita kata zaman jahiliah. Okay, zaman sejarah ada belajar zaman jahiliah. Oh, itu silibus lama. Okay. Ya. So contohkan kita kata fotosintesis. Okay, fotosintesis kita ambil karbon dioksida. So kita tulis je lah dia punya shortcut. CO2 plus berapa macam tu je. Tak payah tulis panjang-panjang. Okay, jadi itu flashcard lah untuk kita remind balik apa yang kita dah belajar selama ni. Okay, kedua nota peta minda lah, sama je dengan flashcard ni. Nota minda ni dia pun membantu kita untuk remind us balik apa yang kita dah belajar selama ni dalam buku teks yang besar macam sejarah, sains. So dekat sini tak ada siapa tu yang suka buat peta minda? Tak. Okay, dulu saya selalu buat peta minda lah untuk sejarah, sains. Sebabnya otak saya ni dia tak boleh nak hafal semua dalam satu buku tu. Kita boleh faham tapi kita perlu translate balik guna perkataan kita sendiri dengan buat nota sendirilah. Ya. Jadi bagi saya peta minda ni dia penting. Tak kiralah peta minda apa, yang penting dia lebih pendek daripada nota buku rujukan ataupun buku teks. Okay, jadi ketiga ialah fokuslah di dalam kelas. Okay, sekarang waktu terakhir, kita dah tak ada masa. Tapi kita percaya bahawa waktu saat terakhir ni lah cikgu kalian, dia akan bagi tips. Dia akan bagi tips, dia akan ajar dan apa yang berkaitan dengan dari PDP lah, dia akan share. Jadi mungkin itu akan membantu. Sebab waktu saat terakhir ni lah cikgu-cikgu semua akan dapat tips dari dari luar lah. Jadi sangat penting untuk fokus dalam kelas waktu ni. Kalian memang semua fully physical kan sekarang? Ya. Okay, fully physical. Okay, alright. Okay, jadi 4 ialah faham dan bukan sekadar hafalan. Okay, lagi satu ialah teknik akronim. Ini yang saya cakap lah, bila anda buat flashcard, bila anda buat peta minda, sini ada ambil kimia kan? Okay. So, kalian adik-adik semua pernah belajar ke macam anda nak hafal ion ni? Ada kan? Ya. Jadi waktu saat terakhir ni kita tak boleh nak hafal the whole thing. So apa yang kita buat ialah kita buat perkataan yang contoh kalium natrium tu kita kata kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan lebih lancar macam itulah. Contohnya ataupun macam pelangi.
kita tak boleh nak hafal susunan pelangi. So kita kata Michael, which is merah, Michael Jackson, jingga, Michael Jackson kena hantar balik India Utara. So itu ialah warna pelangi. Saya tak hafal tau, saya tak hafal first ialah warna apa, second warna apa, saya tak hafal. Saya hanya hafal Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Okay dah. Dan masa tu baru saya tahu apa warna lah. Sebab otak kita ni terlalu banyak benda kena hafal. Okay? Bukan, ya betul. Bukan sahaja sekolah, kita punya phone number lagi, itu lagi, itu. So, kita tak nak rumitkan kita punya otak. Okay. Jadi ni sama lah. So, teknik akronim ni anda boleh cipta sendirilah kalau ada, kalau tiba-tiba teknik tu dia terkeluar. Contoh waktu sejarah, you nak hafal point kan? Hafal point, contoh zaman jahiliah memang tak belajar waktu form 1, form 2, form 3. Lupa ya. Okey, tapi ada belajar kan? Tahulah. Tapi tahu kan apa benda tu. Okey, so macam contoh zaman jahiliah tu apa? Okey, S kita kata sajak. S tu apa? Sembah berhala. A tu amalan kepercayaan. Macam tu lah. Just shortcut je. Sendiri boleh cipta lah. So itu point yang kita kena hafal sebab kita takkan hafal satu buku teks. Okay, macam yang saya kata, setiap kita ni unik. Ada yang suka belajar individu, ada yang suka berkumpulan, ada yang suka dengan muzik, ada yang tak suka muzik. Sebab kita ni cara kita fokus semua berbeza. So kita ada learning style kita sendiri. So ada 3 learning style, iaitu kita guna visual, iaitu kita punya mata. Mata tu kita melihat gambar, kita melihat peta minda. Okay, macam saya lah, saya more kepada peta minda, gambar, grafik, ilustrasi. Itu yang saya PowerPoint, ya itu yang buat saya faham. Okay, ada orang dia suka mendengar, contoh buku sejarah. Ada orang dia tak boleh baca. Dia dengar orang cakap, dia boleh faham. Saya tak boleh. Saya tak boleh dengar dari kawan bercerita dan saya faham. Tak boleh, sebab saya lebih suka saya sendiri belajar buku teks tu dan yang saya fahamkan lah. Okay, kinesthetik tu pergerakan. Okay. Okay, kalau saya belajar sejarah kan, saya tahu mungkin kalian tak suka sejarah. Ada di sini suka sejarah tu. Bagus. Saya suka. Okay. Saya pernah dapat sejarah 100 tahun sejarah. Sampaikan cikgu saya, sejarah ni dia bukan betul semua. Masa saya buat sejarah tu bukan betul semua. Saya salah 2 atau 3 tapi boleh dapat 100 sebab dia ada kiraan markah berapa persen untuk paper 1, berapa persen paper 2. So saya masih ingat yang saya dapat 100% tu 99 something lah. Ya, so pernah cikgu, tak sure, pernah dengar cikgu Kalai ke? Dia kata, macam mana you belajar? You makan buku teks sejarah ke? Saya tak. So, cara saya belajar sejarah kan, saya guna semua ni lah. Saya guna semua ni. Iaitu, saya pastikan saya baca the whole buku teks sejarah dari form 4 dan form 5. Dan saya tak baca buku rujukan. Sebab apa yang cikgu saya cakap dulu, kementerian takkan keluarkan soalan yang di luar daripada buku teks. Contoh buku rujukan dia ada banyak info tapi dia takkan sentuh. Melainkan soalan kebat lah. Okay, itu lain cerita. Tapi yang basic punya kita kena baca the whole buku teks sejarah tu. Dan kita baca whole buku teks sejarah dan macam saya, cara ialah saya baca bab 1 habis. Lepas tu saya buat nota kecil. Buat mind map lah. Sebab saya dah faham the whole buku teks sejarah satu bab tu. Tapi saya transfer kepada nota saya sendiri. Bila saya exam nanti, saya tak baca lagi buku teks sejarah. Saya baca nota yang saya buat. Bila saya baca nota saya, dia buat saya reflashback the buku teks. Jadi itu adalah teknik lah untuk saat terakhir. Sebab kita dah tak ada masa nak belajar buku teks. Jadi itu ialah saat terakhir yang saya buat, iaitu saya baca nota saya. Dan kinestetika itu pergerakan. Bila anda baca buku teks sejarah, anda gerakkanlah tangan anda, badan anda. Contoh anda cakap zaman jahiliah. Okay, anda kata zaman jahiliah dia menyembah berhala. So korang cakaplah, masa korang baca korang, saya menyembah berhala. Dan apa lagi?
suka bergaduh, dia cakap suka bergaduh. So bila dalam exam kan, mungkin kalian lupa macam mana nak cakap ayat tu. Tapi kan kalian ingat macam mana bergerak dia macam ni. Ni apa? Oh, menyembah berhala. Okey, masa tu tulis. Ataupun kalau kata suka bergaduh. So, kalian ingat apa pergerakan yang kalian buat masa baca buku sejarah tu? Itu teknik yelah untuk anda refresh balik. Sebab badan kita punya memori ni sangat unik lah. Ya. So, itulah yang saya kata kinestetik. Dan kalau baca sejarah tu kalau boleh sains sejarah kalian baca dengan nada berbunyi lah yang anda sendiri boleh dengar. Sebab bila anda dengar dia lebih cepat ingat lah berbanding dalam hati lah. Okay, ni saya akan skip. Okay, yang ni just nak cakap lah jadual baharu SPM. Ya, dah keluar. Okay, belajar asas akhir lah ni yang saya cakap kalian buat nota. Okay, baca nota yang pernah dibuat. Okay, ini yang saya cakap tu lah. Kita dah form 4, form 5. Kita dah belajar buku teks semua dan kita dah buat nota. Jadi waktu saat akhir ni, kalau saya tak baca buku teks dah. Saya baca nota saya sendiri. Dan saya lebih banyak buat dan tengok latihan past year. So, kalian sekarang kan exam kan. Saya dengar dari Cikgu Hilmun kalian asyik. Adik-adik semua asyik exam. So, waktu exam tu, jadikan exam tu sebagai latihan. Don't think that exam tu exam untuk mengukur saya. Exam tu penat. Tapi memang penat. Tapi jadikan exam tu bukan hanya exam yang you need to get ready untuk ambil exam. Tapi jadikan exam tu sebagai latihan. Kalau rasa macam latihan lah maksudnya, ini hanya percubaan je. Buat. Tak tahu. Rupanya saya tak tahu benda ni. Okay, it's time for me to belajar benda ni. Saya balik rumah, saya belajar. Mana tahu dia keluar waktu read exam. So, jadikan exam yang anda tempuhi ini sebagai satu latihan untuk anda lah. Don't make it like an exam. Sebab tu tak ada masa. Macam yang kalian kata, penat. Tak ada masa. So, sebab itu saya kata, jadikan exam yang kalian buat tu sebagai latihan ulang kaji anda sendiri. Sebab sekarang memang dah tak ada masa lah. So, past year exam perlu tengok lah. Okay, belajar individu atau kumpulan macam saya kata. Kalau dah sangat dekat dengan exam kan, saya tak sarankan kita belajar secara kumpulan. Okay, sebab kenapa tak sarankan belajar secara kumpulan? Let's say anda buat matematik kan. Okay, 2-3 hari nak exam matematik. Then kalian jumpa kalian dengan kawan lah. Okay, kawan ni, okay, contoh you buat soalan. Okay, you dapat jawapan. Kan kadang-kadang kan matematik, dua jawapan boleh betul tapi teknik boleh salah. Okay, contoh lah. Then awak dapat jawapan macam ni. Then awak kata teknik dia macam ni. Then kawan awak cakap, bukan, teknik bukan macam tu. Then masa tu lah korang bergaduh. Mana satu betul? Masa tu lah serabut nak guna teknik saya ke ataupun nak guna teknik kawan. Waktu tu dah saat terakhir dah. Masa tu lah nak serabut. Jadi kita tak nak serabut waktu saat terakhir. Apa yang awak dah belajar setakat tu, itulah yang awak bawa ke exam. Okay, sebab tu saya tak galakkan kumpulan. Sebab bila kumpulan kawan cakap tu, dan awak jadi gelabah. Awak jadi nervous. Dan awak tak tahu, saya nak mana satu. Saya nak ikut saya ke ikut kawan. Mana tahu last waktu exam awak ikut kawan. Last kawan punya salah. Then you menyesal. Kan kita tak nak macam tu berlaku. So at least kita dah get ready apa yang kita ada dan kita go to perang lah. Perang peperiksaan. Jangan waktu terakhir tu kita serabut diri kita dengan kawan kita cakap ni. So elakkan lah. Ya, dan macam saya kata saat terakhir tu teknik hafal lah. Ya, dan putuskan hubungan yang boleh mengganggu fokus lah. Ya, apa-apa hubungan dalam sosial, hubungan boyfriend girlfriend, kalau ada. Rehat, bukan break up. Rehat. Okay, relax. Alright. So, sebab kita dah tinggal berapa bulan je. Sebenarnya tak sampai pun 3
3 bulan, baru sebulan je kalau betul-betul kita tu. So kalau boleh kan korang disiplinkan diri dan puasa daripada Facebook, Insta. Sebab kalian kata tak ada masa. Tapi bila kata tak ada masa, ada je masa kita buka phone. Boleh buka phone. Tapi kita ada masa scroll 30 minit Instagram, Facebook. Ya. Kita kata tak ada masa. Tapi ada je kita buat benda tu. So bila kita buat benda tu, kita akan lega. So bila kita lega, masa tu lah kita tak buat kerja kita. So apa yang saya buat waktu, ni perlukan disiplin lah, really disiplin. Saya inactivate my Facebook dan Insta waktu SPM. Sebab saya struggle dengan subjek sains. So dan saya ada kawan saya lah yang tadi kawan 2 orang yang dapat straight A tu. So macam kita ada persaingan yang sehat lah. Jadi saya rasa macam okay, saya nak buat terbaik. Jadi saya perlu off phone saya. Setiap kali saya buka phone tu maksudnya saya sudah kalah. Macam tu. So saya off dan inactivate lah phone saya. Okay, jangan berjaga malam. Don't burn the midnight oil. Macam saya cakap. Dapatkan rehat yang cukup. Kalau tak dapat rehat yang cukup, waktu pergi exam, otak kalian tak boleh fokus. Saya pernah pergi exam sehari sebelum exam tu, saya belum lagi baca buku ni, saya kena baca lah. Kalau saya tak baca, then saya tak prepare. Then saya baca lah, then saya tidur lambat. The next day, apa hasil dia ialah saya tak boleh fokus. Saya confused dengan apa yang saya belajar. Saya tahulah benda ni, kenapa saya tak boleh tu? Saya tak, macam pernah tak keadaan di mana orang kata, saya tahulah, senanglah benda ni, tapi kenapa saya tak tahu nak jawab? Pernah kan? Jadi itu maksudnya fokus sudah lupa sebab anda tak cukup rehat. Sebab itu sangat penting kita dapatkan tidur yang cukup lah. Ya, sebab tu yang saya cakap, apa yang korang dah belajar selama ni, bawa itu masa perang. Jangan tambah lagi. Sebab yang tambah tu start semestinya akan melekat. Ya, dan jaga hubungan lah dengan orang lain. Okay, kalau yang ada kepercayaan agama dengan Tuhan, dan jaga kesihatan dan keselamatan lah. Apa-apa boleh terjadi. Nanti saya akan share lah saya punya cerita. Apa-apa boleh terjadi. Mana tahu pergi exam something happen. Tiba-tiba tak boleh masuk exam. A lot of things can happen. Kita tak boleh expect this life, how this life. Life is uncertain. So jaga kesihatan dan keselamatan lah. Sebab itu tidur tu kena cukup lah. Kalau nampak berita kan ada orang meninggal sebab ambil exam, ada orang ni, ada orang tu. So sangat penting lah kita jaga kesihatan dan keselamatan. Okay, ni gangguan. Okay, reward diri lah. Okay, reward diri tu macam reward diri maksudnya apa yang korang dah belajar. Boleh ambil masa rest, reward diri tengok phone. Sekejap je boleh. Rest dengan reward diri pergi Starbucks ke, belanja diri for a while. Sebab bila kita dah reward diri, kita rasa lebih bertenaga, lebih motivasi. Jangan tunggu orang untuk reward korang, reward dirilah. Contoh, exam dah habis, reward diri juga. Walaupun keputusan mungkin tak seperti yang awak inginkan, tapi reward diri sebab awak dah bertukus lumus. Awak dah give all the best. So kita jangan tunggu sekolah untuk reward ataupun ibu apa reward. Kita sendiri yang reward diri kita lah. Sebab we have done our best. Okay, remind of yourself lah, of your goal. Yang pengukuhan dan hukuman tu saya tak faham. So, ini just some technique Pomodoro lah. Otak kita tak boleh berfungsi 1 hour study macam tu. Otak kita hanya boleh berfungsi for 45 minit. Lepas tu hilang fokus. Ya. Jadi bila anda belajar, it's not about quantity. It's about quality lah. No matter how much you study 2 hours, 3 hours, doesn't mean you understand, you sudah faham lah apa yang awak belajar. Sebab otak kita hanya for 25 to 45 minit. So teknik ni ialah awak belajar selama 20 minit dan awak take a rest for 5 minit, then awak sambung lagi 25 minit. Ya. So ada je, contoh awak pernah nampak kawan awak, seorang ni belajar gila-gila 2, 3, 4 jam. Dan seorang ni 15 minit, 30 minit. Tapi dia dah boleh faham berbanding kawan yang berjam-jam. So it's not about how many hours awak buka buku, duduk diam macam tu. It's about your time lah, your focus. So teknik ni boleh guna lah.
Okay, so basically itu tips. Boleh ambil masa 10 minit. Okay. Okay, jadi lagi kan? ada another. Tak apa. Okay. So saya akan share lah a bit of motivasi tentang hidup saya lah. Mungkin teknik tu anda pernah dengar semua tu. Jadi saya akan share tentang perjalanan hidup saya dalam dunia pendidikan lah. Okay, so saya banyak peristiwa berlaku sejak saya PT3, SPM, selepas SPM dan waktu saya masuk universiti lah. Jadi okay, so saya akan share a bit. So waktu saya PT3, saya kehilangan adik saya meninggal lah. Okay, waktu tu ialah waktu PT3. Adik saya adik yang ketiga ke? Ya, adik ketiga lelaki, dia meninggal dunia lah. Jadi waktu tu saya memang dah nak exam dah. Masa tu exam PT3 bulan 10 kan. Yes, lepas tu baru SPM. So masa tu dia meninggal bulan 6. So dengan bulan 6, 7, 8, 9, 10. So masa tu macam okay, target saya memang nak buat the best. Tapi bila a lot of thing, unexpected thing happen, kita punya target dan ekspektasi dah jatuh. But then masa tu lah saya busy pergi ke Sarawak. Ada masa seminggu 2 minggu tu saya tak masuk kelas sebab uruskan lah perkebumian adik, dah pergi ke Sarawak lah macam tu. Jadi masa tu saya rasa macam I cannot do this. I cannot capai target anymore. Yeah. Sebab apa yang lebih penting saya adalah keluarga saya lah. Not my result. Okay, tapi I try my best lah. I try my best to do whatever I can. Tapi saya dah tak letak ekspektasi, saya tak letak target saya. Saya rasa macam I cannot do it. Maybe tak capai kot saya punya target. But it's okay, I try my best. And then saya memang tak expected lah yang I will get straight A lah for PT3 and also the best student lah waktu tu. So masa tu I think it's a God gift also lah. Yeah, so that's the story that I have masa PT3 lah. Dan masa PT3 tu lah macam yang saya cakap tu, yang cikgu cakap tu yang saya tak nak masuk kelas sains. Sebab saya dah tahu apa yang saya nak jadi. Mula-mula tu saya kata saya nak jadi penyanyi. Betul. Saya kata saya nak jadi penyanyi. Nak jadi orang kaya. Ya. Jadi penyanyi yang pandai. Macam contoh Yuna ke apa kan. So but then masa tu lah saya pergi counselling. Masa tu saya ingat lagi masa nak masuk form 4 tu saya pengetua tapak perhimpunan dia letak saya di kelasan. Masa tu saya menangis dah. Saya dah menangis di start di tapak perhimpunan dah menangis. Dan saya jumpa lah cikgu Hilmun lah. Dan saya memang tak nak masuk kelas sains sebab saya hari dengar kelas sains susah, admat susah, kimia, bio, fizik susah. Bila saya dengar daripada orang kan, saya jadi takut. Sebab saya punya malaman ialah saya nak do the best. Macam tu, saya tak nak kerana subjek susah tu saya dapat markah yang saya tak expect lah. Okay. Tapi macam cikgu kata saya cabar diri sebab cikgu kata awak try lah. Kalau awak rasa awak boleh dia teruskan. Kalau awak tak try, macam mana awak nak tahu? So saya pun try lah dengan terpaksanya ambil admat. Okay, admat saya tak suka, saya tak suka. Admat saya pernah fail. Okay. Saya baru dapat A- waktu exam. Dan yang paling saya suka ialah biologi lah. Saya dapat A+ for biologi lah. So basically saya tak suka pun masuk sains. Sebab saya dah tahu apa yang saya nak jadi. Saya kata saya nak jadi ahli psikologi. So ahli psikologi tak payah ambil kelas sains, saya kata. Saya asyik rasionalkan pendapat saya dekat Cikgu Hilmun lah. Dan at the end saya ambil lah. Okay, yang tu ialah, then unexpectedly saya memang struggle waktu SPM. Sebab saya dah tahu masuk form 4 tu saya tak honeymoon. Sebab orang kata sains susah. Saya masuk pun dengan keadaan menangis. Sebab saya dah tahu susah, so saya dah start, saya tak honeymoon masa form 4. Saya kata, saya kena start belajar waktu tu. Memang struggle lah. Struggle tu macam saya gila-gila belajar. Gila belajar lah yang macam tu. Sebab itu subjek yang saya tak suka. Tapi saya do the best lah, whatever I can.
Dan saya tak expected yang saya akan dapat straight A lah. Dan kawan saya yang 2 orang tu memang saingan yang hebat. Ya, mereka tak macam saya. Saya perlu belajar, saya perlu, usaha saya perlu lebih tinggi berbanding kawan saya. Kawan saya belajar sikit dah pandai. Saya kena naik atas, kena naik banyak tangga baru boleh. So, kita semua ni ada gift lah. Ya, ada orang kena usaha lebih, ada orang dia memang dah born macam tu. So we just try our best and don't compare ourselves with others lah. Yeah. Then waktu SPM, even though saya dapat good result, saya dah tahu mana saya nak pergi. Saya nak masuk UKM. Saya nak ambil asasi pintar. Dari asasi pintar saya ambil psikologi waktu degree. Okay, temu duga tu saya dapat. Lepas tu saya tak boleh dapat UPU. UPU saya tak dapat. Matrikulasi pun saya tak dapat. Satu benda pun tak dapat. Lagilah saya frust. Selama ni saya sangat struggle waktu SPM, nangis dan struggle gila untuk subjek tu. Tapi satu pun tak dapat. Ya, macam Cikgu Hilmu pun macam tertanya-tanya. Cikgu-cikgu lain di sekolah SMTDS pun tak dapat. Sedangkan kawan saya lain yang 2 orang tu mereka dapat matrik. Tapi saya tak dapat. Dalam hati saya nak masuk matrik ataupun asasi 1 tahun cepat dan terus ambil degree. Saya tak dalam hati saya tak ada pun nak pergi form 6 sebab form 6 macam lebih kurang 2 tahun. Tak ada. But then saya tak dapat, saya frust. Kenapa saya selama ni struggle a lot tapi tak dapat apa yang saya nak. Saya rasa putus asa lah. What's the point of me study like this? Like, wah, tapi tak dapat. So, saya masuklah STPM dengan rasa downnya saya masuk STPM ke SMK Bandar Tun Musim On lah. Ya, masa tu saya tak suka. Saya memang tak suka lah. Tapi saya keluar daripada kelas sains, saya ambil sastra. Sebab saya kata, why I need to struggle again? Saya dah struggle SPM tapi tak dapat. Sebab kenapa saya struggle waktu SPM? Supaya saya boleh masuk UKM ni, saya boleh masuk matrik. Tapi bila saya struggle, saya tak dapat. So, saya kata, saya dah tahu apa yang saya nak. So what I do is tak payah ambil sains, saya keluar. Nasib baik cikgu dekat sana tak suruh saya masuk sains. Okay. So saya ambil lah subjek yang saya suka. So saya tak struggle waktu STPM. Masa tu memang saya down for a while. But then I think that I should get up again lah. Yeah. Whatever I do the best. Untuk family, untuk masa depan lah. Ya, so saya bangkit dan saya teruskan lah. Masa tu tak struggle sangat sebab saya ambil subjek yang saya suka lah, tak struggle sangat lah. Ya, so satu perkara yang saya belajar ialah hidup ini dia selalu saja ada cabaran, selalu saja ada struggle. There are points that saya rasa macam I just do my best lah. Tak payah letak banyak target. Dulu saya masa SPM, saya put a lot of target pressure on myself. Waktu STPM, sebab saya dah tak dapat benda ni, saya just cakap, I do my best saja. Sampai bila-bila pun saya boleh study dalam pendidikan. SPM bukan penentu masa depan. PT3 bukan penentu masa depan. Hidup kita sangat panjang. Dan sepanjang hidup kita ni, always ada cabaran. So kalau kita rasa macam dapat result yang tak baik dalam SPM, kita rasa down, hidup saya dah macam dah habis, selesai. No, it's not like that. Your life is more than this. Your life doesn't stop lah. Ya, unless Tuhan dah stopkan kita lah. So life ada cabaran. So we just do our best and don't macam terlalu expectation sampaikan kita rasa tired. Sebab dulu saya rasa selepas dah study SPM gila-gila tu, saya boleh dapat apa yang saya nak. Tapi tak, no. So at the end I surrender lah. I do my best and surrender. Okay, so saya dapatlah macam yang cikgu kata, saya dapat 4.0 lah dalam SPM, which I don't expect. Ya, dan saya tak dapat UKM. Masa saya apply UPU masuk degree, saya tak dapat UKM. UKM tak nak saya. So UKM tak nak saya. Saya tak dapat psikologi, tapi UM yang nak saya lah. The top university yang nak saya. So saya tak ambil psikologi, saya ambil ijazah sarjana counselling. So dia lebih kurang lah. Ya, yeah. So
Saya pun sedih lah waktu tu kenapa saya tak dapat UKM. Sebab dulu masa form 5 tu saya memang tanya UKM, tak dapat. Tapi I really glad that God has plan for me, better for me. Now saya rasa bila saya imbas kembali, saya tak menyesal pun. I have been through all of this. Mungkin sekarang kalian tak faham why are you in this condition. Why waktu pandemik lah saya nak SPM. Tapi bila anda dah habis lalui semua ni, you will realize that ada hikmat di sebaliknya. Ada reason. Yeah. So I believe that all of you dilahirkan pada waktu yang orang kata anda dilahirkan pada waktu yang ngam. Okay, waktu COVID ni sebab anda adalah orang-orang yang hebat. Sebab tu anda dilahirkan pada waktu COVID, anda perlu exam waktu COVID. Sebab you are born to be in this situation, that you are strong, you are better, that you can overcome this. Yeah. Contoh mungkin ada senior lain, kalau saya tak silap senior sebelum batch adik-adik dapat ada orang straight A kan. Ya. Saya pun sangat like wow, macam mana mereka boleh buat pandemik tapi mereka boleh buat. Mungkin saya tak born in that tak berada dalam situasi mereka. Mereka lebih hebat daripada saya lah sebenarnya saya rasa. Sebab pandemik dan mereka dapat straight A. So itulah you have reason and purpose lah in your life lah. Okay, so ni cerita terakhir ialah waktu tahun pertama masuk universiti. Masa tu waktu exam lah tahun 2020 Januari. Saya masih ingat lagi. Saya kena diagnose dan saya buat emergency pembedahan. Saya punya usus besar saya berpusing dan perut saya kembang dan simptom dia lah. So emergency saya tak ambil exam. Macam saya dah habis ambil exam, then malam tu saya terus pergi hospital. Dah sangat teruk lah. Sangat teruk. Then saya kena diagnose dan saya punya usus besar tu dah berpusing. Jadi doktor potong, doktor buang. Jadi usus saya dah pendek. Pendek lah. Then masa nak pulihkan usus saya tu doktor ada buat, we call it stoma lah. Stoma tu dia kan kita buang air besar dari buntut kita kan. Tapi dia bawa saya punya usus besar tu keluar ke perut. So saya buang air besar dari bags tu lah. So I use this for 9 months. 9 months. Lepas tu COVID. Dalam hati saya, yang ni ialah waktu saya pembedahan lah. Okay, although saya pembedahan saya siap lagi bagi peace. Yeah. So masa tu bulan 1, COVID datang bulan Mac 2020. Okay, masa tu saya kata, saya maybe takkan sambung uni life saya. Sebab masa tu saya tahun pertama. Saya rasa macam saya tak boleh hidup macam ni sebab this is a new norm for me. Sebelum pandemik ini dah new norm. Saya tak expect pun saya akan sakit macam ni. Saya ada stoma. Benda ni pun saya tak tahu. Bila saya sakit baru saya tahu benda ni. So I cannot believe this lah. What it happened to me. Why? Saya rasa saya putus asa. Saya takkan study lagi uni lah. Okay. Sebab saya kena pergi uni. Dan mestilah ada masalah kebocoran. Sebab yang ni ialah bila anda buang air besar, kita kan boleh tahan. Tapi yang ni dia buang sendiri jadi secara neutral. So it's a new norm for me. Tapi ngam-ngam COVID datang, semua online. So saya bersyukur waktu tu semua online. Saya tak stop study saya lah. So saya belajar secara online lah. Yeah, this is all unexpected thing. I'm not ready for this. COVID-19 I'm not ready. Sakit ni I'm not ready. Macam kalian. Mungkin anda not ready to ambil exam bulan 3 kan. You are not ready. Each of us, none of us are ready to face anything yang unexpected. Tapi bila kita asyik nak tangguh benda ni, sebenarnya bila kita tanya, when are you really ready sebenarnya? Sampai bila? If not bulan 3, if not now, then when? Bila lagi awak ready? Kalau awak rasa bulan 3 is not right time, then bulan berapa you think you are ready? None of us are ready. All of us are not ready. Tapi kerana situasi yang berlaku dalam hidup kita yang buat kita hadapi benda tu dan buat kita lebih ready lah. Itu yang, that's the thing that I learned from my situation lah. And also, sebab saya dengar yang
kalian kan kebanyakannya adik-adik semua banyak online kan dan tiba-tiba exam. Memang all of us are not ready lah. But then we cannot, kita tak boleh change things. We cannot change the situation. Bukan adik-adik semua saja yang mengalami. Cikgu-cikgu semua mengalami. Pendidikan pun mengalami. Okay. Pendidikan pun dia pun terpaksa buat. Kalau bukan sekarang, then when? If not when? Ya. Mungkin kalau kita letak di posisi mereka kan, kita akan wondering, okay, then bila lagi kalian nak exam, bila lagi, macam mana nak buat? So everything semua chaos waktu pandemic lah. So like I said that all of us are not ready, but we are forced to be ready so that dari situation tu kita lebih kuat lah. Dari situation tu kita lebih belajar something lah. Ya. Yeah. So ini gambar-gambar yang lepas. Okay, so last thing is you can't change what has already happened. So don't waste your time thinking about it. Kalau saya keep on thinking my condition yang sakit, saya tak boleh move on lah. Saya tetap akan down. Saya move on, let go, and I surrender to God lah. I surrender that it's not by my strength, dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan kepercayaan saya lah, itu Tuhan lah. Yeah. Jadi I get over it lah. Yeah. So I'm a Christian lah. So I get strength from people around me. Then I get over it lah. Yeah. So dan saya juga belajar bahawa dalam situasi tertekan ni kan, kita need to count our blessing. Bila saya berada dalam situasi yang teruk kan, you look back, you are more blessed. Anda lebih beruntung berbanding orang lain. Ada orang lain yang tinggal di kawasan pedalaman, tiada line. Mungkin kalian yang tinggal di bandar, mungkin anda hadapi fokus di dalam waktu kalian. Tapi ada orang dia langsung tak ada wifi pun, nak masuk kelas pun tak boleh. So, bila saya mengalami situasi yang buruk, I always look at people yang beside me, around me. Then I will think that, sebenarnya saya lebih beruntung. Saya lebih macam ni. Yeah. Saya lebih baik lah, better than others. So why not kenapa saya nak rasa down sangat-sangat, sedangkan ada orang situasi dia lebih buruk daripada saya. So I need to let it go and I surrender lah. So finally saya rasa dah habis main cakap. So do the best and surrender the result to God lah. You have done your best and I think itu sahaja. Yeah. So kalau rasa nak hubungi saya boleh email, Insta ataupun Facebook lah. Ataupun nak dapatkan nombor phone saya dari Cikgu Hemun pun boleh. So basically itu sahaja. Okay, terima kasih Niam bagi tepukan.